natin nagpapakarera. Kuya Ilo, puta. Isa pa. Oh, isa pa. Last. Pakibidyohan po sila ha, pakibidyohan po mabuti para makuha natin top 10. Ayun na. Line natin, dito na po natin ginawi para medyo malayo-layo yung kanila pong rematihan. Ayan na po sila. Ayan na po sila. Paraan mga anak. Ayan na po yung magkakarera. Isang ikot, rematihan na. Isang ikot pa. Last lap, rematihan na. Bilis, mga anak. Bilis. Okay, Kuya Ken! Top 10. Bilis, isang ikot na lang. Rematihan na tayo. Tayo na, guys. Pwede ito na yan. Sino ba to? Last group yan, sir. Ay, hindi pa. Last group. At sa dulo pa. 3 laps po. Si Kuya Makina pa pangalawa yun. Dalawa pa lang. Ay, finish line na. Champion na natin to. Ayan na po. Rematihan na. Bilis. Champion. Okay, 1. Okay, second place. Pakitandaan ko yung ating po second place. Second place. Okay. Second place to bigla. Third place. Pakibidyohan. Third place, sir. Ito po. Ayan. Third place. Second na pala. Second. Ito na po. Pakikuha po ang bidyohan na po. Third. Fourth. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan, hanggang doon. Nakapag-10.